नमस्कार। आज मध्य वीडियो पकेबारे प्राय मोर 5-6 दिन विलंब हो गलानी। पुणी थरे कहूँ विलंब कौन यही सकाशे हूँ जो नुआ आश्रम टी तोड़ा चली शून्य स्वामी ध्यानपीठ मु अत्यंत व्यस्त रोच। राति 10टा 11टा जाए मु भुवनेश्वर कटक जाई आश्रम काम देखी फेरुच। देहरे आउ जमा एनर्जी रहुनी वीडियोटा करने। किंतु मु तो आपण मानक आगुरी कही जेहेतु जगन्नाथ सहित बा मोर प्रिय कालू सहित मोर जीवन दैनंदिन जीवन में बहु प्रकार अलौकिक घटना घटी चली घटुची। मु केते कहिबी आ बारंबार से कथा कहले मो मन रे गोटे आशंका सृष्टि हुए तो आपण मैंने गोटे समय आसो आप भावे ये लोकटा मिछ कथा कहूँ बोली मो मन में भय आसे। तेणु मु थरे थरे कालूर कथा कहू संकोच अनुभव करे। आज हूँ रज पहली रज आज हूँ जून 14 तारिख। आज पहली रजरे मध्य कालू एमती एक छोटिया घटना घटेदेला मु आचंबित। मु प्रकृत आज मन स्थिर करी आउ गोटे विषय कहवाई हैदराबाद जड़े भाई बोधे ना सुमन सी अनुरोध करते आपण किसी हिमालय जोगी मान कथा कहतु बहुत दिन है कही ना। तेणु मु हिमालयन प्रचंड साधक गंभीरानाथ जी कथा कही बोली मनस्थ करी। किंतु आज गंभीरानाथ जी कथा कहूना आर परवर्ती एपिसोड रे कहि। आज कहीं कहूनी आज हठात पहली रज दिन कालू एमती किसी घटना घटीगला मु ठीक कली नाई आज रज रजर घटना घटी मु आग से कथाटा कहीदेवी। कथाटा हुए तो आप बहुत छोट लगिपे किंतु एमती छोट छोट घटना साधारण जीवन में आदौ घटे ना मुझे जाने से कथाटा कहवाई मुझे स्थिर कली। घटनाटी कौन आज सकाळू आज जेहेतु रज मोर कटक सुनाखला गाँव में नुआ आश्रम तैयारी चली। काली राति मु मनस्थ कली सेठी आमर 6 जन युवक एवं आउ जने अल्प वयस्का नारी बा तरुणी समस्ते आदिवासी पिला मयूरभंजर पिला सेठी से माने गोटे टीण घर करी सेड करी रही दिन राति एवं मोर सकाळ भोर 5टारू राति 10टा 11टा जाए कम हो प्रतिदिन बोली बहुत द्रुत गति कम चली पाखापाखि मासे 20 दिन में मोर जी कम है जे कहीं देखिले ताको आश्चर्य हो जे एते कम दिन में कौन एते कम हो पारे संभव नुहे किंतु हे चली यही पिला मानकर अक्लांत परिश्रम आंतरिकता खाली लेबर हिसाब से माने काम कर आदौ नुह एमाने समस्ते सते जमी मन प्राण ये आश्रमटा केते शीघ्र हम एवं सुंदर हम से माने आंतरिकता सहित लगी पड़ी। मु काल राति मो मुंड को स्ट्राइक कला एमती कंट्राक्टर को काम दि जाइए पीएस कंस्ट्रक्शन तार मालिकाणी हेले बनलता स्वाई किंतु तांकर बनलता स्वाई कनारे कंपानी कंपानी रेजिस्ट्रेशन होती किंतु तार स्वामी प्रफुल्ल स्वाई जहाँ को से मोर सान भाई भली जहाँ को मु सोनू बोली डाके सोनू अधीन ये पिला माने काम कर सोनू है कंट्राक्टर खूब सोनू भल पिला भल मनीष अति ऑनेस्ट मनीष ठकाठकीर प्रश्न नहीं मते गुरुजी हिसाब से अत्यंत श्रद्धा सम्मान करुच्ची के ये सोनू नामक युव कंट्राक्टर टी ता अधीन ये जो पिला माने 6टी पिला एवं गोटे नारी अच्छी नारी जनकर काम है रोषे करी पिला सकाଳେ संध्यारे तांका पे रोषे करिया एमाने काम रे लगी। मोर काल रात इच्छा है
जे जो कंट्राक्टर अधीन से काम कर तो कंट्राक्टर ठू मालिक हिसाब से जहाँ मजूरी पाया कथा पाउथिबे से विषय मोर किसी भाविया दरकार नहीं किंतु ए संसार कौन आम समस्ते केवल पैसा दिया ना संपर्क मु पैसा दौची से काम कर मोर संपर्कटा केवल से माने श्रमिक मु मालिक ना मु एगुड़ा पसंद करे सारा जीवन जाक मु समस्त की भल पाए मो मन कला काली रज पिला माने काम कर मु नुआ नुआ किसी वस्त्र काली देवी से माने खुशी हेबे रजरे पिंधिबे काम करिवे तापरे गोटे पारिवारिक आत्मीयता गोटे संपर्क जोड़ी हो मोर आउ 6-7 मास काम करेंगे चली जाए बड़ कथा नुह जी दिन मो पाखे अच्छी काम कर मोरी पुओ झील भली बापा हिसाब से मोर आज रजरे देले मो मन खुशी हे राति ठीक कली राति आमर सुनील भाई जे मते जे ओप्पो कंपनी रे चाकरी करती निजर वागनर गाड़ी अच्छी जी भुवनेश्वर मो पाई हनुमान मोठू मोर से शिष्य जेते जुआडे डाकिले सुनील भाई आज पुरी जीवा से पुरी बाहर सुनील भाई आज अनुगुल जीवा अनुगुल बाहर कौ थे ना ना एमती देखा गले भुवनेश्वर मोर सबू सुविधा असुविधा आवश्यकता जहा किछि सब किछि सुनील भाई मोर गोटे सान भाई भली सब काम कर दे था भुवनेश्वर सुनील भाई पुरी रे मोर राम भाई ये जोड़िए हनुमान को कालू मो पाखे छाड़ी देछि बोली मो ये जीवनटा भारी सुरुखुरु सहजरे स्वच्छंदे गड़ी चली सुनील भाई सहित जो संपर्क राम भाई सहित जो संपर्क ये संपर्क भितर नाई मोर तांको पाखे किसी स्वार्थ अच्छी नाई सेमानकर मो पाखे किसी स्वार्थ अच्छी केवल निस्वार्थ भल पाइबारे आमे 3 जन जुड़ू बुड़ू ओदा होगी रहीचु राति सुनील भाई कहली सुनील भाई काल तो रविवार अच्छी तुम ऑफिस भी बंद एने रज काली सकाळे आमे जाइकी आम पिलामानक जो मैंने काम कर भल भल बैनियन किनिबा एवं जो झीटी काम कर गोटे नाइटी किनिबा कारण मुझे देखे से सब नाइटी पिंध थाए ताकू नहीं आज रजरे देवा सुनील भाई कहला ठीक अच्छे काली सकाळे मु 10टा बेले आपण घर टी पहुँची जीवी आमे जाइकी बाटू किनिबा किनिकी नहीं दे देकी आसवा यहाँ आमर गत काली राति ठीक हो गला गत काली 13 तारिख आज हूँ पहली रज 14 तारिख जून जेहेतु ठीक 10टार सुनील भाई आसब खरा हो 10टा सुधा मु रेडी हो गले आम जीवु मु आमर उत्कलेन्दु भाई जे अमेरिका रु आसी आमर एठा पानी पवन प्रेम रे पड़ सारे आश्रम प्रेम रे पड़ सारे एवं आध्यात्मिक रास्तार सी एक पागल मनीष भली प्रति मुहूर्त रे मानसिक स्तर रे धाइबारे लगी एबे विगत 6 मास धरी मुझेत बड़े जुआड़े जाऊँगी बैंक रु टंका उठे को जाए आश्रम को जाए पुरी जाए बा जुआड़े जाए मु उत्कलेन्दु भाई की फोन करे जे अमेरिका रु आसी अच्छा तेणु साधारण भाव में उत्कलेन्दु भाई मु आउ सुनील जुआड़े गति करूँ आ छड़ा आमर विमल भाई अच्छा परमानंद भाई जी मते सुनार जगन्नाथ लकेट देते कटकू सी अनेक समय आसी मते मो ये जीवन यात्रा रे अकुंठ चित्तरे साहाय्य करुचंती भल पाउचंती भक्ति करुचंती श्रद्धा करती तेणु मु कहली उत्कलेन्दु भाई कि आपण भी 10टा सुधा रेडी थे सुनील भाई रो मोर आपण को आपण घर ठू नबू बाटर जिनस लुगा किणवा नहीं कि आश्रम देके आसवा यहीटा होगा फाइनाल काली राति आज हूँ रज पहली रज आज सकाळू मु तरतर होकर उठी जहाँ मोर नित्यकर्म सारी जोग प्राणायाम क्रिया सब किसी सारी गाधे पाधे बाहर बेलू प्राय हो गला 9:45 9:50 सुनील भाई जेको समय आसी पहुँची जीव
ଗାଧେଇ ପଇଲି, ଦେଖି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେଟା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଯାକ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇକାରୀକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାର ମାନସିକତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅଥଚ ପେଟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକ। ରାତିରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ଖାଏ, ଖଣ୍ଡିଏରୁ ଆଉ ଫାଳେ ବି ଅଧିକା ଖାଏନି। ତେଣୁ ଭୋର ହେଲା ମାତ୍ରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଝାଡ଼ା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକ କରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବି, ସକାଳୁ ଆଉ ଜଳଖିଆ କିଛି ଖାଇନି, ତରବରରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ଗାଧେଇ ସାରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେଣି ପାଖାପାଖି କହିଲି ଯାହା 9:50-55 ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବି କହୁଛି, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ନୂଆ ସାର୍ଟ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ରଜରେ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ମୋର ଲୋଭ ବା ଲାଳସା ଥିଲା ତା ନାହିଁ। ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଆରେ ଏ ସାର୍ଟଟା କେବେଠୁ କିଣା ହେଲା, ତ ପିନ୍ଧା ହେଇନି, ପ୍ରକୃତରେ ପିନ୍ଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କିଣା ହେବ ଅତି 3-4 ମାସ ତଳୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ରଜ, ଯିଏ ମୋତେ ପଛେ ବୁଢ଼ା କହୁ, ମୁଁ ତ ମନ ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ହେଇନି। ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ BA ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରେମିକା ରୁନୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରେମର ଜଗତରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନି, ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରୁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନି। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲେ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଶ୍ରମରେ ଏ ପାଗଳାମୀରେ ପଶି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନି କି ପ୍ରେମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। এই ମାନସିକତା ନେଇ ମୁଁ ଏକ ଯୁବ ସୁଲଭ ଉର୍ଜା ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀଇଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ସାର୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟି ନୂଆ ସାର୍ଟ, ଆଜି ରଜରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିଦେଲି। ସାର୍ପ 10ଟା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କରିଦେଲି, ବାଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନିୟନ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ବାଟ ଯାକ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ବାଟ ଯାକ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବସି ପଛେ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବୁ, କାରଣ ଏଠି ତ ଘରେ ଜଳଖିଆ ସକାଳୁ କିଛି ହେଇନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କିଛି କରିନି, 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଚାଲି ଆସିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରି ଯିବି, ବାଟରେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଖାଇଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଳୁର ଖେଳ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋର ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଦୈନନ୍ଦିନର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ନିଜର ମା କି ବୋଉ କି ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଜଗିକି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ମୋତେ ଯେମିତି ଜଗିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ହେଲା କାଳୁର ଖେଳ। କ'ଣ? ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଯିବି, କାରଣ ସୁନୀଲ ଭାଇ କାଳେ ଆସିଯିବନି, 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ କବାଟ ପାଖରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ 2-4 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ମାତ୍ର 2-4 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଁ ଦୁଆର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବି। ଏତିକି ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଭଡ଼ା ଅଛି, ପୁଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ରହେ ତଳେ, ମୋର ଉପର ମହଲାରେ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ରହନ୍ତି। ମାଲିକାଣୀ ରହନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ହେଲେ ୱିଡୋ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ଭଦ୍ର ମହିଳା ଉପରେ ଦୋତାଲା ଉପରେ ରହନ୍ତି, ସିଏ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଆମେ ତଳେ ଭଡ଼ା ରହୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ହେଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଲିକାଣୀ ରହନ୍ତି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼ୁ, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼ୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏବଂ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ତା ନାଁ ସେଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକେ ନମିତା ଅପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନମିତା, ସେ ଡାକେ ନମିତା ଅପା। ଏମିତି ଦେଖିଲେ
घर भड़ा नहीं जेहेतु रोचु से दृष्टि से घर मालिकाणी एवं प्रकृत सामाजिक परिचय देखिले सी मो स्त्रीर मामू घर तरफ गोटे सान भौणी जदिओ सी भी जड़े मध्य वयस्का महिला तांकर पुओ माने भी बाहा गले ता ना सेली सेली मते भाई बोली डाके सेली मध्य खूब भल भद्र महिला सबुले हस हस मुह कथा कहूथो माने हसुथुव भाई बोली संबोधन कला बेले हसुथुव एक कथा कहीं कहली यही जो घरे बर्तमान जाए जलखिया फुलखिया किसी है प्रचंड भोक ठीक कली बाटर गला बेले सुनील भाई आउ उत्कलंदु भाई की नहीं कि मु जलखिया खाईनी भी दुकान रे 2-4 सेकेंड रे मु कबाटर पदा को बाहरी आसबी ठीक एति को दोताला उपरू से मो स्त्री भौणी सान भौणी सेली देखा तलू को डगड हो चली आसी कहला भाई कौटे बाहर कि कहीकि गोटे बड़ प्लेट रे अति फिन फिन सरू चकुली 4टा आलुदम माने एबे तो आलुदम होनी आलुदम माने आलू गुरा गोल गोल कटा ही नथिबो आलुदम माने गोल आलूटा पूरा गोल है तो बढ़िया सुस्वाद तरकारी आलुदम तरकारी 4टा फिन फिन बड़ बड़ सरू चकुली आनिकी थोईदेला कहला भाई खाई जातु आज रज मो पिठा करची खाई जातु पचारुला आउ पिठा आनिबी कि मु कहली ना ना 4टा हलानी बहुत मु बेसी हेले जोड़े खाइबी बड़ बड़ चकुली 2टा मो पुओ खाइब कि मो स्त्री खाइब से पर कथा से छिड़ा होता है मु तारी आगे चकुली आलुदम खाइबा आरंभ कली आलुदम बारंबार कहूँ बेस्ट क्वालिटीर चकुली अति बेस्ट सेली एतक देकी ऊपर को चलीगला मु चकुली खाऊ थाए मन मन भावु थाए मु तो प्रकृति रे आ 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड कहूनी मु दुआर मोर हो जाइली एति बो सेली ऊपर तलक आसुची मु देने भोकरे पड़ी था कालू देखुची ये आश्रम रे मुई रही कालू तापाई भी मंदिर तोड़ा होची से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बसवे से मूर्ति मध्य बराद दिया सैलानी कालू देखुची ये जो आश्रम टी करुची ये आश्रम करे पछारे मोर बिल्कुल कौन से स्वार्थ नहीं मु केते दिन बंचिबी 4 वर्ष 5 वर्ष की वर्ष कई कहि परिबेनी किंतु आश्रम टा करते एई सकासे से गाँव लोक समस्ते जमती आश्रम को उपभोग करि परिबे मो पर जो मान को शिखई दी जाऊँगी समस्त को जमती योग प्राणायाम शिखई पारे ध्यान शिखई पारे से सुख दुखरे भागीदार हो पारे मोर शिष्य शिष्य माने मु चाहूँगी ए समाज रे भल मनीष माने तैयारी होंतु मु मो जीवन आदर्श को लेकिन अत्यंत भयशून्य मनीष को प्रेम करुथिबा किछि मनीषों को ए संसार रे मु छाड़ी दे जीवाकू चाहूँगी तेणु कालू देखला ये तो एते परिश्रम करके ए बयस राति 10-11 जाए भुवनेश्वर पुरी जाइए आश्रम तैयारी कर लगी अन्य को मागी हाकी टंका मो पाखे 1.5 कोटी टंका कौट आसो प्रकृति में बजेट आसी 1.10 लाख हुए तो बढ़ी भी जापे किंतु 1.10 लाख किए मत जी बाड़ी की मो पूरी घर को भी बिका दे पारे 1 कोटी मिलबनी तेणु आकु ताकू मागी जो मोर भाई भौणी मैंने अच्छा माँ मैंने अच्छा मोर शिष्य शिष्या मैंने अच्छा मोठू मंत्र दीक्षा नहीं मोर दीक्षित शिष्य शिष्या अच्छा से मैंने खुशी रे क्या कहनी तू लक्षे कि 10 लाख किए 500 टंका दूची किए 5 लाख दौर किए 1000 दौर किए 10,000 किए 50,000 दौर यही काली तो गत काली तो पुरी रे मोर जो शिष्या अच्छी सुजाता से हठात 50,000 टंका पठेदेला कहूँ तेणु समस्त को चांदा भेदार आश्रम चली कालू देखला ये तो एते परिश्रम करुच्ची एथर भोकरे खरा बेले भोकरे बाहरी जीव केतले खाइब से लोक मान कौन जो मान पाखे कंट्राक्टर मैंने काम कर वार्कर कौन सी घर मालिक के भाभी थाए एटी पूरा सब पैसा प्यारा केवल पैसा को नहीं ये संपर्क तेणु ये तो एम फेरे बैनियन गेंजी फेंजी किणिक नबोली ठीक अच्छी बिचरा पिलाटा मोर भोकरे न जाऊ कारण कालू है मोर सांग बंधु ता नई मु ठीक पैंट सार्ट पिंधिकी बाहर जाक बसी से मुहूर्त आप मो कथा को माइंड करूँ मु सब बेले टाइमिंग टा ऊपर जोर दूची समय जदि टिके एपट सेपट हो जो घटना घटुची तार मूल्य किसी रही
जदि मु 5-10 सेकेंड बाहर को बाहरी जाइथांती बाहर पड़ी थांती तापर सेलियानी पिठा दे था ताकू मु खाई जाई परथांती कि ताकू कालूर चमत्कारिता बोली मु भाभी थांती आदौ नुहे जो मुहूर्त रे मु बाहरुची एवं मोर स्थिर निश्चित मो घरे जलखिया हेनी मो स्त्री करिनी मु निश्चय भोकरे चली जीवी बाहर कोठी खाइबी से मुहूर्त रे सेली आनिकी उपरु चकुली आलुदम तरकारी दौची एपरिक जदि सेली आसबारे आउ 10-15 मिनिट भी डेरी हो जाता ताहले मध्य मु भोकरे चली जाइथांती तार तो सेली सकाळु केतबेଳୁ उठिकी ए चकुली आलुदम करूची एवं मु गाधेकी बाहरुची ए दीटाक भितरे गोटे संजोग अच्छी गोटे डिवाइन कनेक्टिविटी अच्छी माने सेली जेतिक बेଳୁ करूची कालू ताकू से भली व्यवस्था करूची ठीक मु बाहरी जाऊ जाऊ सेलीर चकुली सरी जाइथिबो आलुदम सरी जाइथिबो सेलीर पाखे झील ना कि पुओ सेलीर गोटे झील दी पुओ झील बाही जाइए पुओ बाही जाइए तार एत सका उठी किसी रजपाई कहीं ना पिठा कर आवश्यकता ना अच्छी जेहेतु मो पाखे कालू अच्छी तेणु सेलीर सका उठी चकुली करवा तरकारी करने भितर ऐश्वर्य योजना पूरा रही आ पछरे मध्य कालू एटाकू सेली अनुभव करिपरिबो नाही मु जानिछि एटाकू आपण माने केते दूर धरि पारुचंती कि नाही मु कहि परिबि नाही किंतु एते सकाळु उठी सेली चकुली करिबा एवं तरकारी करिबा मु ठीक बाहरी जिबार मुहूर्त रे माते आनी मते दबा यह आदौ काकताळीय नुहे सत्य जेमिति स्वयं जगन्नाथ ए सबुर व्यवस्था करूचंती ता नहले मु खाइकी न खाइकी बाहरी जाई थांती ठीक बाहर समय रे सेली आनी दबा एटा एक्सीडेंटल भाई आदौ नुहे मो जीवन में एक्सीडेंटल किसी नुह मो जीवन में सब हूँ कोऑर्डिनेटेड प्रायर डिजाइन बाय दैट डिवाइन सेल्फ हु इज नोन एज कालू और जगन्नाथ एवं मु चकुली आनंद रे खाऊची कालू को धन्यवाद मन भितर दौची ठीक एत चकुली खाऊची बाहर कलिंग बेल बाजिला आश्चर्य सरीनी बाहर कलिंग बेल बाजिला मुझे अधा खियारे आसिकी किए कलिंग बेल बजेला बोली मुझे आसिकी गेट खोले मो सामने 10टा बाजिगलानी सुनील भाई जी मत गाड़ी में नहीं जी से आसी पहुँच जाइए सी आसी पहुँच जाइए मुंडिया मारिला सांगे सांगे गोटे टिफिन कैरियर छोट टिफिन कैरियर धरदेला मुझे सुनील ये टिफिन कैरियर कौन ना आज तो रज मो स्त्री कहला बाबा मु पिठा तरकारी कर दे दियो मु अधा खाई चकुली गोटे आ गोटे सरीनी कलिंग बेल बाजुची सुनील आणिकी टिफिन कैरियर तो मो स्त्री खोली दे तादे पुर पका उषुम उषुम नगद एंडुरी पिठा एवं आलू तरकारी गरम गरम आलू तरकारी मु जोड़े सेली देइथिबा चकुली खाइली सुनील आनिथिबा एंडुरी पिठा ता तरकारी भी खाइली सुनील प्रथम थर ता सुनील स्त्री की मु आज जाए रक्त मांस देखी ना एवं जीवन में प्रथम थर सुनील स्त्री सी सका उठी बाबा खाइबे बोली सका उठी सुनील झील ना पुओ किंतु सी पिठा करी पिठा पठे इडली पठे मु खाई सारिकी जदि पानी मु थरे खाई सारी पानी पी देले आउ जे जहाँ अमृत देले भी मु खाएनी मु जदि खाई सारी थांती पानी पी दी थांती सुनील जो आइला हुए तो राति की खाई थांती सांगे सांगे खाई न थांती कालू कहिला तू तो भोकरे जाउथलु फिन फिन सेलीर चकुली खा आलुदम खा सुनील स्त्री गरम गरम इडली खा आलू तरकारी खा पूरा पेट पूरी खाई जा इडली भी खाइली ता आलू तरकारी भी खाइली पेट पूरा मन प्रेम एवं खुशी रे मु बाहरी गली बुझी पार्छन तो आपण माने भाभी पारती एथिरे चमत्कारिता कौन रहा आपण पई एटा आदौ चमत्कारिता न होई पारे मु कहूची मो पई ए गुडाक जीवनर
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭୁଲା ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟୁଥିବ, ମୁଁ ନାହିଁ କରୁନି। ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ କାଳୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭୋକରେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି, ଖାଇବିନି, ଭୋକରେ ବାହାରି ଯିବି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବସି ଖାଇବି ତା ମଧ୍ୟ କାଳୁ ଚାହୁଁନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଚକୁଳି ପଠଉଛି, ଇଟଲି ପିଠା ବି ପଠଉଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ସେଲି, ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ଅଛୁ। ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ସାନ ଭଉଣୀ। କ'ଣ ନିହାତି ଆଜି ପିଠାକରି ଦବା ଜଣେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ, ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଧନକୁ ନେଇ। ଏଠି ଏ ସହରରେ କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠି ଯେତିକି ଘର ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଲାଗେ ପ୍ରତିଟି ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି କି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାଲକୋନିରେ କାହାକୁ ଦେଖିବନି, ଫୁଟଫାଟ ଖଟଖାଟ କିଛି ଶୁଭିବନି। ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁର୍ଦାର ଛଡ଼ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟରେ ଟେକାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାସାଦ କେବଳ, ଯାହା ଘର ନୁହେଁ। ଘରଟା ସିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ ଗୋଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏନି। ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଘରର ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ, ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ନେଇ। ଘର କହିଲେ ଛଡ଼ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାସାଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଘରଟିଏ ପାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ଉପରେ ସେଲି ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏବେ ବି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି କାଳୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କଲା? ମୁଁ ଭୋକ ପେଟରେ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ଗରମ ଗରମ ଫିନ୍ ଫିନ୍ ସରୁ ଚକୁଳି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଳୁଦମ ଆଣି ସେଲି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନୀଲ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାବା ଖାଇବେ ବୋଲି ଗରମ ଗରମ ଇଟଲି ପଠାଇଥିଲା। ଆଜିର ଘଟଣାଟି ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏହି ସକାଶେ ମୋ କାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ କାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଲିପିନା କେଉଁଝରରୁ କଦଳୀ ଫେଣା ପଠେଇଛି, କାନ୍ଦି ପାଚୁଛି ସିଏ। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଦେଇ ସାରିକି ଗଲାଣି। ଲିପିନା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପଠୁଛି କେଉଁଝର ବସରେ। ଜାରକରୁ କାନି ମାଝି ମୋର ଶିଷ୍ୟା, ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠଉଛି ଜାରକଠୁ। ଗତକାଲି ପାରାଦୀପ ଲାଇନରେ ଥିବା ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ଝରଣା ଦାସ, ପ୍ରବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ, ଜଟ ଭାଇ, ଦଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆତିଥ୍ୟତାରେ 8-10 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଖାଇ ପିଇ ମଉଜରେ ଆମେ କାଲି ଫେରିଛୁ। କହିବାର କଥା ହେଲା, କାଳୁ ଏଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳୁର ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେଉଁଝରରୁ ନମିତା ସ୍ୱାଇଁ ହଉ, ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ହଉ, ଚିକାଗୋରୁ ମାନସ ଭାଇର ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟା ହଉ, ଶୁଭ୍ରା ପୁଷ୍ପା ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଶା କରିବି? ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ରଜରେ ଭୋକରେ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳୁ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚକୁଳି ଇଟିଲି ପିଠାର କଥା। ଏହାପରେ ଆମେ 3 ଜଣକ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଥିବା ସେ ଯେଉଁ 6ଟି ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁକର ଦାମୀ ଫୁଲ ହାତ ଥିବା ବାନିୟନ ଆଉ ପୂଜା ନାମ୍ନୀ ଯେଉଁ ନାରୀଟି, ତରୁଣୀ ନାରୀଟି ସେଠି ରହି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଟି ନେଇ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଏଇ ଖରାରେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇ ମୁଁ ଫେରିଛି। ଫେରିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି। ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ପିଲାଟେ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିବୁ, ଭୁଲ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସାର୍ ଠିକ ଲେଖିକି କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ 10 ଥର ଲେଖିକି ଆଣି। ଧର କୂଳ କରେ ଦୀର୍ଘ କୂଳ, ନଈ କୂଳ କରେ ଦୀର୍ଘ, ଆମେ ହର୍ଷ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦେଇ ଲେଖିଦେବେ, କହିବେ ଏଟାକୁ 10 ଥର ଲେଖେ। ଅବିକଳ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାଳୁକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। କାଳୁକୁ ଜମା ଠାକୁର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। କାଳୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିଜର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପା କି ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ଅବିକଳ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳୁ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭୋକରେ ଯିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚକୁଳି ଆସିବ, ଇଟିଲି ଆସିବ। ଆଶ୍ରମ କାମ ଚାଲିଛି, ଛାତ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ, ସାମାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କହିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଛାତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଣିକି କାଳୁର ଇଚ୍ଛା, କାଳୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ, ଆଶ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ନପାରିବ, କାଳୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଆଶ୍ରମ କାମ ରହିଯିବ। ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।